Clay? Leonie? Leonie, okay na ka? Ikaw, kira ka. Nasa manin mo? For the last part of the game, we just have the fruit serving the prize. Best of luck, players. Hala daw, Bill. Saan ka naman tani? Isa na naman daw mabili. Kaya Leonie, pwede ko mga favor? Ang saan ang favor? Parang pwede ako imong padaogon karon nga round kay last round nagtaw ni. Nag-crown na gani. Ano mo pa daw yung mantika? Sige, rabi ka pagkadaog. Ako masad. Dili na, fair. Uy, petition ba yan ni? Mo gali ako na sa dili padaog ga. Dili gani ko. Katangyo ko as a friend gali Dili mo. gani. Dapat fair ang laban. So dili lugar ko nimo hangin. Dili mo ka magpahangin na ako. Dili. So yung na lugar ka karon. Mo. Competition gali ni no. Dapat fair ang laban. Ano mo hangyo-hangyo man ka? Kaya wala pwede ko kadaog niya. Murag ulo ka kayo nga. Wala ko nakadaog sa karon nga sa isa ka round. Dili ko, oy. The stadium lights didn't feel like a spotlight. They felt like a sun that was burning us alive. I remember the smell of ozone and the deafening roar of crowd I couldn't see. A faceless entity that had paid for the privilege of watching us break. We were three friends, ambitious, hungry, and blinded by the glittering promise of the ultimate payoff. We entered the arena hand in hand, convinced that our bond was the exemption to the rule. We didn't realize until the gates locked behind us that the game wasn't designed for a team. It was designed for a survivor. My story isn't one of heroism, but of a devastating awakening. Hey guys! Welcome to our vlog! This is Mia. This is Chloe. We are the girls. So, madong ni karon sa school, guys. Let's go! Ito na sa itong kuan, guys. Favorite na cafe daw for libre na ako. Uy, inigit ka dito. Church vibe naman sila. Oo, kag-group project, manggod na kami. Hindi lagi na. Honestly, hindi ko bahala. Guys, nagbuhat sa tag-project. Nabri project. Katong group project na to. Wala, dili man gud ko available no kay mag-shopping mo ko niya. Ako sad ako date ako uyab. Kinanglan manggod siya kay group project manggod dili mo pwede nga camera daw ni Dixie. Nya camera sa Gleo permit sa project ba. Pwede next week na lang. Or Busy man gud ni. Ayo. Nami ka nang nami pud mi mga content kag ginabuhat because we Dagan Dami kay na famous. Thursday na manggod ipasa and need na dud makabuhat na to this week kay kuan. Thursday na ang ato ang deadline. Hala, di ka kasabot anak ko Pwede nga next na mag-shopping lang, ni. isa. Oh, next week ba? So, saan lugar na to? Naman natin yung shopping kaysa sa atong group project. Ana gani mi no nga pwede di ba next week na lang kay busy mi tanan. What do you mean next week nga? Next week is deadline naman this week, Thursday. Dili ka kasabot? Ana gani ko next week. Ga, kani bitaw siya. Ay, kung pugni kay gago man ni siya. No. Lahi na sa group.
Ayaw, dahil. Mia, stop! Ayaw! Anong ka-video ka? Batasan sila Mia, si Chloe, si Soler, no? Like, mean girls, di kayo ay, di ba? Kabantay ka ito. Dito po niya katong na intriga siya sa katong deadline. Di ba katong push ka niya and then atong kabantay ko ka atong yung gitumban akong cellphone? Oh, Nabuang ako cellphone na to, kay. alam, nana sila. Kasi na pa rin Ma'am Castro. So boring. Weirdo. Hey, I like your sunglasses. No! Weirdo. Morning class. Please settle down. So today we're going to discuss about food service. So anyone has any idea about this topic? So, FBS talks about serving food, entertaining the guests, and also setting up the table. Okay, thank you. Okay, that's all for today. Class dismissed. Boring. So boring. Walker. Weirdo. Kapit is GM. Weirdo. I-post kaya na ko ni. Okay, wait. Okay, done. Tanaw mo to, kahagin ni sila taman. Gamay man yun ilang followers. Hoy, upload na to atong vlog ba? Katong last day, bitaw atong gi-vlog. I-upload na to sa Facebook. tanawon sa Tawan sa daw. Lutso, da kayo Ada good. Oh my God. Go guys, look at this. Ano? Sa na. Ito mo na. What the? Kasi nag-upload na. Loser na upload. As kasi nag-video na. Kana nga time nag-away kami. Anonymous. Oh my God. I think kabalo ko kinsa nag-post. Yeah, I think I know it too. Kabalo mo atong kauban ni may mga video. Yeah, she's she's so ugly. She had the gut post that video. Yeah. We will lose all our followers. God, guys, atong followers. Iba na to guys. Nag-post na siya sa Facebook. Oh my God. Atong followers. I-check. Let me check. Kasi nag-post anything. Yeah, ang nag-post kay dami account. Dito na comment. Ano? Oh my God, Hala. bashers. Oh my God, guys, atong followers. Nakaka-stress na ko. Saan na lang ako pagbalik sa makeup? Ako mga, you know? Ako lugar. Nga, dakan kay kung i-shopping pa. Akong family, akong balay, akong kuryente. Saan na akong tuition? Hoy, don't worry. We will find a way. We will get through it. Yes. Yes. But that bitch will kill her. Yes. Siya lang dito siya nag-post ka ng dapat itong image. You shouldn't cry about it because we will find a way. We'll get through this and everything. Yes. You know?
akong nakita nag-game, oh. Pwede na tayo mag-vlog, ani, since nagama ba atong followers. Wala, nice na siya. Atong ingnan si Juan, si Saling. Mapil ka na, mapil ka. Mabuhi na tayo for 10 years. Pero it's ano yung nakabot lang nga elimination. Bitaw, dili nakatamaon sa ana or sigma unsa tagli ba? Ba, pero dako mo kay ang price. Price yeah. Gini na lang sa solo. Okay na si Shalem atong i-chat dito. Lakaron, hindi ni. Di ay. Pag kumala na ng pagkaon, mo na din ka dahil. Okay, bye. 5 p.m. Adto na ta. Welcome to the game. Ano yung blind phone? For the first part of the game, you just have to tell a big secret about your friend, and you will survive the game. No, hindi na ako kaya maghatag og secrets gikan sa mga friends because I love my friends. A secret? I think Mia is a social blinder. Kapaasip ko siya nga dato siya kay. Si Chloe is gainarte siya para maganahan sa iyang mga followers, sa buong tao. Unsa na? Na if wala earnings among kaning vlog, wala siya money. That's all. Pero sa in real life is pagit ka siyang batasan, inconsiderate siya, na di siya kabalo mo consider sa feeling sa uban. Chloe is pangit na pagkatao. Congratulations for passing the first level of the game. For the part 2 of the game, you just have to prove who's deserving to win the prize. Ang butila na uy. Basta ako ang don't worry. Basta na si Solim Ron. So, unsay pasabot na lang. Another round. Sa lugar. Wala yun is, ang mas deserving na nakatula isa. Mas deserving dito ay I feel for that. Yes. No, you're a baby. No, you was there. No. No. No, Nadine. Ikaw ang You're a fake friend. Ikaw ang fake friend. You don't have the right to say that out. No! No! Go! Ikaw ang fake. Ikaw! Ayaw na! Ikaw ang fake friend. Ikaw ang fake friend. Ikaw! Ikaw! You're a fake friend. Congratulations for winning the game. You will be receiving $10,000. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming round. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Every now and then I fall apart. Every now and then I fall apart. Every now and then I get a little bit restless and I dream of something wise. Turn around.
Every now and then I Ay, kaya mo ingat. Dili ko yan. Nga ng 30 minutes. Ay, sa ko mo yaw-yaw? Two, one, go. Di ka kasabot, ana, ganin nino nga next week. Ay, ko video. Ganin ka video ka. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Makita ko rin. Uy, apil na to atong vlog. Oh guys, look at this. Kisay nag-upload na. Loser nag-upload na. Kisay nag-video na. Kana nga tayo nag-away. Anonymous. Yes, kana nga tayo. Hala, tanaw na nila yung tayo. Abi ba na good influence na siya? Away man. Oh my gosh. Oh my god. This is so stressing kay mawala na ako followers. No! Wait! Wait! Delete it out! Kasi nag-post. This is so stressing. Oh my gosh! Oh my God! Malus! Wala na dyan itong followers. Kumabati yung bata. Wala itong earnings. Igaway itong earnings. No. Grabe. Oh! Oh! That bitch! I will fucking kill her. Oh my God! Usaw na lang akong tuition! Usaw na lang akong tuition! Usaw na lang akong tuition! You shouldn't cry about this because you will get this. Yes. No.
Hindi siya kabalo mo kung sa service ng tao. Si Mia is ay! Okay na unta. Tingko tira tayo nakita. Go. Ana lang na ay. Ana lang na. Makita ka dito. Balik. Tulad na lang. Ay, tulad. Sige, sige. Like, mura ra siya. Wait lang. Ano na lang. Punta na ko yung buhok na bira. Wala ka buhok na. Tanaw daw, shot kung kanang mark. Okay. Yo, awkward na, no? Igat tayo, game. Pero uyog-uyog ka, ang phone bilang. Ah. Okay, 1, 2, 3, go. Ikaw. Ikaw. No, ikaw ang fake turn. Ikaw ang fake turn. No, ikaw. Ay, sige, tra, 3, 1, 2, 3, go. Aray! Agay! Don't work. Oh my God! No, you're the best. Dalag pagtulog.
Ika, ingon ko lang. Ako nakita nga ko. Sabar. Dito, go. Wala, ako nakita nga game, oh. Ikaw din ang bukan. Ikaw din ingon nga kuan ka. Wala, ingon na to si kuan. Nagtaking comment. Oh my God, bashers! 1, go. 3, 2, 1. Ayun, okay na ka. Okay na ka. Kaya ako nasa malinaw. 1, go. 3, 2, 1, go. Oh, isa, 2, 1, go. 1, go. Stop. Hey, mo. Go. Sino pa rin ang lastro? So boring. So boring. Weirdo. Ako din weirdo. 1, go. Anyone? 1, go. Today? Boring. So boring. Weirdo. Uy, upload na natin po. Abi, dapat ako ito. Hindi mo ito mga like and share mo saying yes. Diba naka-viewers? No, mapagod. Wait. Sana? Ay! I-upload mo na ito. Halis, sige. Naman daw. Ito. Wala kayong intro na. Oh! Wait, ma-upload na natin itong vlog. Sige. Ano sa lang gawin ko? Tsaka ang writing. Yung i-upload ko siya. Mapakay ko. Mapakay ko. Kasi nag-post. Kasi nag-videoan na. Dali ka kasabot. Anak, anime nga next week no? Kay basic anime. Ayaw. Kay gago man ni siya. No. Ayaw.